The Luis Valdez Leadership Academy is open for business, you can say. With me here on Comunidad del Valle are the director, Jeff Camarillo, and Irene Castellon is the academic dean there at the new charter school in San Jose. Welcome to the show. Thank you so much for having us. I mean, what a better person to name your academy after. Talk about the importance of having Luis Valdez's name there on the... Oh, absolutely. Just an innovator like Luis Valdez, a leader of his legacy, his contributions to the Chicano movement, the work that he did with Cesar Chavez, but also the contributions he made through visual and performing arts in Hollywood, the direction of La Bamba, but also, and what I've learned about Luis Valdez in our conversations about the school is how much digital media he has been able to integrate into the Teatro Campesino, and what a critical part of our school he has the vision for our students to become very savvy digital media technicians. So down the road, we hope to embody the spirit and legacy of Luis Valdez by hosting the first annual Luis Valdez Film Festival and getting our kids producing short documentaries and films. You're giving me chills right now just talking about that. Now, Irene, this is on the campus of the old National Hispanic University. And so this is actually what's happening with that campus. You guys are taking over and you're taking charge. Yes. So National Hispanic University, we are partnered up with them, and I think it means a lot just because we are Luis Valdez Leadership Academy and we are a school that is predominantly Latino, to have the namesake be someone who is a strong Latino, but also this foundation that has really believed and has fostered the Latino community in the Bay Area. Now, folks might be saying, oh no, another charter school. What are you promising the folks of East San Jose with the academy? Yeah, so what we're promising is that we will provide a safe, positive learning environment built on personalization. And what we guarantee is that we will get to know each and every one of our students and families very closely. We will work very closely with the family to allow our students the opportunity to achieve their college-going dreams. And we have a number of programs in place that we think that we will be able to ensure that we will graduate 100% of our students and get as many of them as possible into four-year colleges and universities is the plan. When there's a new venture like this, Irene, there might be some apprehension from some of the organizers because what are we getting ourselves into? I get totally the opposite vibe from you folks. It sounds like you're excited, you're ripping to go. We are very excited, and our founding team, one of the characteristics that we looked at when we looked at hiring teachers is this idea that it is a new school, but we're looking for leadership. We're looking for both students and parents, family members, teachers that are willing to take risks, that are willing to take that academic risk to invest in really the future of tomorrow in these group of youth that we have. What grades are we talking about here at the So we're starting with 9th, and we're going to build each year as we go on. And I mean, this is a no excuses school. You're coming to school prepared, and you at the same time in return the teachers and the admin are going to be giving back the same, I would imagine. Absolutely. The number one characteristic that I looked for when we were looking to hire a founding team of teachers was passion, commitment, dedication to the mission of working with first-generation Latino high school students. And I think we have a dynamic team in place who will stop at nothing until we not only are successful with our students, but the goal of the NHU Foundation is to land on instructional programs and strategies that are replicable, that can solve the crisis in Latino education in communities like East San Jose, but also all over California and across the nation. And the ribbon cutting actually happened this past Friday on August 1st, but you've already, you got the ball rolling. You guys already went on a summer bridge tour to Stanford University. Yes, and we also went to UC Santa Cruz as well. So we're trying to expose them to as many universities as possible so that, you know, a lot of them are familiar with schools around the Bay Area, but also showing them East Coast schools as well. So I went to Brown, Mr. Camarillo went to UPenn, so we're hoping that next semester in the fall and the winter, we're hoping to take an East Coast college trip as well. I mean, you're starting right on day one, planting that seed in their mind that this is where they're going to be headed, I guess. Yeah. Absolutely, and we know for a fact, not only from our own lives and experiences, but in the work that we've done together at our previous charter school, that through education,
all dreams are possible. And we saw a young woman who's a former student of ours who was the first in her family to not only graduate high school, her two older siblings were high school dropouts, to be admitted very recently to Stanford University. And so we know that when you allow young people to dream and they're in an environment where that can really foster their development, their whole development, social, emotional development, as well as academic, that the sky's the limit and we want them to shoot for the top universities in the country. And from what I've read, you're acting like a college football recruiter. You're in the living rooms of families recruiting them to come to your school. Well, I mentioned the personalization piece of our school, and I think that nothing shows families that were more dedicated to their child than us coming to their community, having a conversation in their living room or their kitchen about their child's future, their goals, their interests, and what Luis Valdez can do for them to achieve those goals and achieve those dreams. And so I think that families are refreshed by a school that their main goal is to really truly get to know the family and work very closely with both parent and student. Very good. We're back here on Comunidad del Valle with the Luis Valdez Leadership Academy, and a slight correction, it's not on the old campus of the National Hispanic University, although the National Hispanic University Foundation is supporting the academy. This is actually on the campus of the Yerba Buena High School on Lucretia Avenue in San Jose. Now you, Jeff, come from a long lineage of educators. Your mom, Susan, is an awesome counselor on the peninsula, and what can we say about your dad? Your dad is kind of the founder of Chicano history, Chicano studies, if you will, Al Camarillo. Yes, he is. A little hard to live up to the standards that your parents set. Well, actually, it's their support means the world to me, and to know how proud they are of me and my work and of the Luis Valdez Leadership Academy absolutely means the world to me. And in fact, we're embodying the spirit of Professor Camarillo, if you will, in his work, in the work at Luis Valdez Leadership Academy. In fact, our academic dean, Irene Castellon, is teaching a Mexican-American history course that is going to be piloted this year with our 9th graders in collaboration with Professor Camarillo, my father. And she can tell you a little bit more about that course and what it will do to empower our students in understanding their history. Yeah, why is that important? Something like that. So actually, I was having a conversation just today on the way over here with one of our students who is part of a historical thinking class, which is really the purpose behind that is to build students to be historians, right? To look at primary sources, secondary sources. So that's kind of been the build-up to the Mexican American Studies class, and they know that. And so one of my students, we learned about Luis Valdez today, an overview of Luis Valdez, and one of my students said, oh, I really like the history that's being taught here. And I said, tell me more about that. And she said, because we start off by always learning U.S. history. We never learn about my history. And that really stood out to me because that is the purpose of this course, so that students become engaged in their history, and history that is often not taught in schools, and it's often left out in textbooks. So by bringing out really what has been these silences of Chicano history, hopefully students will have that engagement, but also learn about their community and want to give back to their community. You know, both of you could be administrators at some affluent school, maybe up in Los Altos Hills or something. And I'm going to use barrio schools in a positive sense, but you choose to teach at barrio schools. Why is that? For me, my students have been and continue to be my inspiration. I am so inspired daily by their strength, their perseverance, their motivation, their optimism, their positivity. I feed off of that, and I find my energy in that. And so obviously we didn't go into the field of education to be the richest professionals in America, but there are many a days that I honestly feel like the wealthiest man alive when I see the light turn on for a young person who otherwise may not be able to graduate high school, when they're committed to a college-going future, or when I'm invited to a graduation celebration of a familia who the child is the first in their family to go to college. I mean, these types of moments are worth more than you can ever put a financial dollar amount to. And so I'm just inspired by our families and our students daily. Sure. Irene, same question, I mean. Yeah, and for me, I mean, this is my community. I grew up in LA in a community very similar to the one that we serve and the community that we're in. And to me, I went off to college, and I was known as the exception to the rule, that Latinos, you know, shouldn't be pushed or challenged to go to college. And I did get into college, but then I realized that once I was there, I really struggled just because I wasn't prepared. And so in teaching at this school, I not only firmly believe in, you know, the capabilities of my students, but I really believe that they could be challenged and could succeed at the university level and beyond.
So. How many excuses are you going to accept from your students? Oh, none. None at all. Because we tend to come up with excuses. Right. I'm a former farm worker. I used to do this, I used to do that, so I'm not going to be able to make it. You kind of have to check your excuses at the door. Right, exactly. And we have, one of our goals at Luis Valdez Leadership Academy was to put in front of our students examples of professionals who grew up very similarly to them. Our entire teaching staff, our first generation college students, 4 of the 5 of them are graduates of the Stanford Teacher Education Program. And I think that when you put role models in front of young people from barrios like East San Jose who look like them, who understand how to communicate with them in healthy ways, I think they see, oh wow, Miss Castellón went to Brown, Miss Ruiz went to Notre Dame, Mr. Camarillo is a graduate of an Ivy League university in Stanford, you know, and it makes them believe that the same is possible for them. And so I think that we have done a great job in building a team of amazing role models, Latino role models for our young people to look up to. I mean, I can tell you even sounded giddy, Irene, talking about the class you're going to teach on Chicano history. Yes, I'm very, very excited. Your promise to the parents and to the students of East San Jose. So I hope that they will believe in the power of education and the power of education to not change individuals, but also societies, families alike, individuals alike. And you know, I mean, your show is called Comunidad del Valle, right? So our goal is to really build citizens that will want to give back to the communities and really build these different institutions that will change society. All right. Again, if you want more information on this school, there it is. It's a charter high school on the campus of Yerba Buena High School in San Jose. Thank you all so much for coming. Jeff, by the way, his brother, former NFL football player for the Miami Dolphins and the San Diego Chargers. Anybody else he played for? He played most recently for the New Orleans Saints. Oh, there you go. And 2 years with the Vikings and with Brett Favre. And now he's with Brett Favre. Now he's retired and going into education. Yeah. So thank you all so much for the work that you all are doing. We'll see you at the school. Thanks so much, Damien. Right. Thank you. Es una nueva escuela charter en el este de San José, se llama la Academia de Liderazgo Luis Valdez. Conmigo aquí en Comunidad del Valle, el director y la subdirectora de este plantel se llama Jeff Camarillo y Irene Castellón. Bienvenidos al programa. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Este es un plantel, una escuela nueva. Sí. ¿Qué es lo que le promete usted a los padres que sus hijos se inscriban en esta escuela? Sí. Vamos a asegurar que los estudiantes están en un ambiente muy positivo, con un clima de colegio, y vamos a preparar a los estudiantes para admisión a las mejores universidades en este país. Y ahorita van a aprender por qué se va a hacer eso en esta academia. Irene, ahorita están admitiendo a estudiantes, los freshmen del noveno grado. Y ahí van a subir hasta el 8º grado. Sí. ¿Qué es lo que también usted le promete a los padres de familia? Para mí, quiero que los padres sepan y crean en la misión de la escuela, y es que la educación no solamente transforma a un alumno, pero también transforma a la comunidad, a la familia y también a la sociedad. Así que en yendo al colegio, en aprendiendo sobre su historia, esperemos que los alumnos también tengan la pasión para volver a la comunidad y también ayudar a la comunidad hispana. Bueno, me imagino que todos saben quién es Luis Valdez. Es un poeta, también era un escritor de obras de arte. ¿Por qué decidieron ese nombre, Luis Valdez, y qué importante es ese nombre para usted? Sí, él es un líder más visionario de muchos líderes en la historia de nuestra gente. Y también Irene va a explicar un poquito más de su trabajo en el movimiento de Chicanos también. Sí, también empezó lo que se llama el teatro campesino, y ese grupo de teatro ayudó mucho al movimiento chicano y para que se organizaran los campesinos, y esperemos que van a trabajar con nuestros alumnos, y esperemos que en aprender sobre la historia y también formar parte de diferentes obras que aprendan sobre su historia, y también que
les den lecciones a las familias y también a los jóvenes ahorita, porque hay muchos que no conocen a Luis Valdés o no conocen al movimiento chicano, y todavía hay mucho que hacer para los derechos de los latinos en esta sociedad. Y queremos también aquí subirnos el cuello, porque Luis Valdés comenzó su carrera aquí en el Canal 11 hace quién sabe cuántos años, pero aquí comenzó su carrera él. Estaba hablando de la importancia de la educación, y que el meta de esta escuela es asegurar que esos estudiantes vayan al colegio. Comenzamos contigo y luego también contigo para que nos digas la importancia y cómo vamos a preparar a esos estudiantes para que vayan al colegio. Yo crecí en una comunidad así como en el este del San José. Mis papás y mi mamá crecieron en el este de San José, así que sé la importancia de la educación y también sé la importancia que tienen los maestros. Así que como maestros en Luis Valdés Leadership Academy vamos a asegurarnos que todos los alumnos crean en las habilidades que tienen, así que creer es una cosa, y también que se esfuercen en tener challenges y que sepan que son sobresalientes, que puedan, las expectativas van a ser altas, pero tienen a un director, una subdirectora, los maestros, que creemos en las habilidades y las capacidades que tienen para que puedan lograr la meta que tienen, que es llegar a la universidad. Van a haber muchos retos, y usted ¿cómo va a aceptar usted las excusas que tienen los estudiantes? No vamos a aceptar excusas, no vamos a aceptar pretextos, porque como estaba diciendo, creemos en la capacidad, y a veces las excusas pues como que no ayudan a la causa y a lograr a su meta. Ustedes dos fueron a unos colegios, unas universidades prestigiosas, Brown, Penn, Stanford. Lo importante también es llevar a sus estudiantes a estas escuelas para que se fijen y vean que ellos también pueden lograr eso. Sí. Es muy importante para los estudiantes, para ver diferentes tipos de universidades, y pide a los estudiantes qué universidad quiera asistir. A veces es Evergreen, solamente De Anza, y a veces San José State. Que no hay nada malo con ellos. No, nada malo con San José. Nada malo con San José State. Estoy seguro de esto. Pero también es importante para visitar Los Ángeles y el parte de Norte California, y también el otro parte del país, para ver los universidades prestigiosas, pero también las ciudades como Nueva York y Washington, D.C. So, este paseo a las ciudades del otro lado del país es también una oportunidad para aprender, y para muchos de los estudiantes es su primer tiempo en un avión. Sí. Wow. Bueno, esta escuela, esta academia todavía está recibiendo estudiantes para el 9º grado. Si quieren inscribirse, hay pocos spots, espacios para allí. Pero si ahí quiere más información, ahí está la página de red para que se inscriba y aprenda más de la Academia de Liderazgo Luis Valdés. Regresamos con más aquí en Comunidad del Valle. No se vaya. Y regresamos aquí en Comunidad del Valle con la Academia de Liderazgo Luis Valdés. Y Jeff, tú vienes de una familia de mucha educación. Sí. Tu mamá Susan es una consejera en la península. ¿Y qué se puede decir de tu papá? El doctor Al Camarillo, que un gran profesor en Stanford, él fue el fundador de los estudios chicanos en todas las universidades. Sí. Mi mamá es mi corazón, y en muchas maneras mi papá es mi inspiración. Mi abuelo nació en un pueblito de Michoacán, muy pobre, y él nunca tenía la oportunidad para recibir una educación, y mi papá es la primera persona en su familia para ir a la universidad, y él cambió toda la vida de mi familia, y esta razón que el mínimo que yo necesito que hacer es para dar todo que yo tengo a comunidades como San José, comunidades similares de la comunidad de mi papá de Compton. ¿Qué se puede decir? Porque ustedes dos
pueden ser maestros o administradores en escuelas afluentes en otras regiones, pero ustedes deciden regresar al barrio, que vamos a usar esa palabra, a hacer sus enseñanzas. ¿Por qué? ¿Por qué regresar al barrio? Para mí, yo crecí en el barrio, así que en regresar a dar clases, a ser una subdirectora en esta comunidad, es regresando a mi comunidad. Así que cuando yo fui a la prepa, yo creí que mis maestros como que no creían en mí, no creyeron en mis alumnos y no nos... pues ¿no nos apoyaban? No nos apoyaban en la misma manera en que yo voy a apoyar a mis alumnos. Así que sí, tengo tengo las expectativas muy altas, pero creo en los alumnos. Creo que tienen la capacidad de lograr esas expectativas y más. Y también a ti, Jeff, porque siendo de esa familia de la cual estábamos hablando, tú puedes estar enseñando en Stanford quizás, pero tú quieres regresar a esta comunidad donde no hay mucho dinero, pero es rica en el anhelo de hacer algo mejor. Sí, y yo tengo 14 años en comunidades como San José y East Palo Alto y Compton, y para mí mis estudiantes son mi inspiración. Son mi motivación. Ellos tienen sus sueños y su habilidad para trabajar sin todas las cosas en sus vidas que son difíciles, y estoy muy contento, y en muchas maneras yo pienso que soy el más rico hombre en el mundo, porque yo tengo la oportunidad para trabajar con estudiantes como los niños de Luis Valdez Leadership Academy. ¿Cómo quisiera tener yo un director como Jeff cuando yo iba a la escuela, a la prepa también? Tú lo que vas a hacer también, Irene, es aparte de retar a los estudiantes que se mejoren, que estudien y que hagan su tarea, también los vas a enseñar una clase de estudios chicanos. Sí, y he tenido el placer de trabajar con el papá de Jeff, profesor Al Camarillo, que para mí es como... estamos haciendo historia porque vamos a dar este curso de los estudios chicanos, pero también esperemos que sea un modelo para otras escuelas, porque hay muchas escuelas en el país que sé que maestros quieren dar esta materia, pero hay veces como que no tenemos los recursos para hacer esto posible. Así que en trabajando con el papá de Jeff y con Stanford, vamos a preparar la materia y vamos a darlos a los estudiantes. En el rancho decimos que nos vamos a arriscar las mangas y vamos a comenzar a trabajar. Exacto. ¿Qué es lo que ustedes planean hacer allí? Sí. Lo mismo. Sí, lo mismo. Y es importante porque a veces los alumnos no saben la historia de la comunidad. Cuando ayer me dijo un alumno, Ms. Castillón, me gusta mucho la historia que nos está dando. Y le dije, ¿y por qué? Porque es mi historia, es historia de mi gente, mi raza. Así que creo que eso significa mucho para mí porque es la importancia de esta historia. Enseña la importancia. Y están ahorita en el plantel de Yerba Buena, la High School Yerba Buena, por ahorita. Y quizás, quién sabe, a dónde más depende de verdad del éxito de la escuela. Si logran un gran éxito, quizás los mudan a su propio plantel. ¿Qué promesa que les hacen, la promesa tuya a los padres de familia? ¿Qué les puedes decir que sus hijos van a recibir? Sí, mi promesa es que sus estudiantes van a graduar de high school primera. Entonces vamos a trabajar muy junto con la familia para preparar a los estudiantes para entrar a la universidad. Perfecto. Pues, ¿qué más se les puede asegurar a los padres de familia? Si quiere más información usted tocante la Academia de Liderazgo Luis Valdez, ahí está la página de red. ¿Algo más que quieran agregar antes de que los deje ir? Y para mí que esta escuela y los logros de esta escuela van a ser logros de la comunidad. Así que en eso. Así es. Bueno, échenle ganas y muchas gracias por su trabajo en esta comunidad. Muchas gracias, Damián. Gracias.